Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sundarananda Jaya Guru Maharaj, Sundarananda Sacha Guru Maharaj, Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev,
Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Srila Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Srila Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Sri Guru Charana Padma Kepala Bhakti Sadma. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Mandamoy Sabadana Mate, Mandamoy Sabadana Mate, Mandamoy Sabadana Mate, Mandamoy Sabadana Mate. Yar prasad bhai he bhagat riya jai. Yar prasad Krishna Prapti Aveja Haite, Krishna Prapti Aveja Haite, Krishna Prapti Aveja Haite. Guru Mukha Padma Bhakya Chitte Kariya Haja. Guru Mukha Harna Kariya Mane Asa. Guru Charane Prati Ehte Uttama Gati. Charane Prati Ehte Uttama Gati. Prasade Pure Sarva Asa. Prasade Pure Sarva Asa. Suda Dila Jai Jame Jame Prabhu Jai. Jahara Dila Jai Jame Jame Prabhu Jai. Jana Hruday Prakashita Vidagana Hruday Prakashita Prema Bhakti Jaite Abhi Kabhi Na Karate. Prema Bhakti Jaite Ved Gaya Jahara Karita. Ved Gaya Ved Gaya Jahara Karita. Ved Gaya Jahara Karita. Guru Karuna Sindhu Adhanu Janarvan
श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु लोकना लोकेर जीवन लोकना लोकेर जीवन प्रभु कर दया देव मोरे पद जया प्रभु कर दया देव मोरे पद जया जगत त्रिभुवन गुरुदेव पतित पावन गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेवा सुंदरानंद दत्त गुरु महाराज सुंदरानंद दत्त गुरु महाराज जय सदानंद दत्त गुरु महाराज जय सुंदरानंद दत्त गुरु महाराज नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते सुंदरानंद दत्त इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते सुंदरानंद दत्त इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते गोविंद स्वामी नित्य नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी अचतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी अचतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तमा जिनके नाई पतित यार निकट गले तप दूर जाए यार निकट गले तप दूर जाए हे मन दयाल प्रभु हे मन दयाल प्रभु हे मन दयाल प्रभु सेवा कथा हे मन दयाल प्रभु गंगार पर सैले पश्चाते पावन गंगार पर सैले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण दर्शन पवित्र यही तुम्हार गुण दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण दर्शन पवित्र कर हरिशन अपराध हरे हरि नाम हरिशन हरे हरे नाम तुम
गोविंद कहे नमर वैष्णव परा गोविंद कहे नमर वैष्णव परा प्रति जन्म करी ऐसा चरण रघुली जन्म करी ऐसा चरण रघुली नरतन कर गया पनार बोली नरतन कर गया पनार जय वैष्णव गोसाई जय वैष्णव गोसाई वैष्णव गोसाई जय वैष्णव गोसाई वैष्णव गोसाई वैष्णव गोसाई जय वैष्णव पतित पावन समाधि न कहना वैष्णव गोसाई जय वैष्णव गोसाई पतित पावन समाधि न कहना वैष्णव गोसाई जय स्वामी पतित पावन गौरा गोविंद स्वामी पतित पावन गौरा गोविंद स्वामी पतित पावन गोविंद स्वामी पतित पावन गौरा गोविंद स्वामी हमारा जीवन 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 गौरा गोविंद स्वामी आचार्य ठाकुर 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 आचार्य ठाकुर गौरा गोविंद स्वामी आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर गौरा गोविंद स्वामी आचार्य ठाकुर जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद Indrananda Das Guru Maharaj ki. Jadi setelah kita mengikuti guru puja dan puspanjali ke hadapan beliau Guru Maharaj, selanjutnya beliau akan memberikan kelas, dan setelah itu mungkin beberapa senior Waisnawa, para penyembah-penyembah senior bisa menyampaikan sesuatu juga berkaitan dengan wiasa puja dari Sriman Sundarananda Das Guru Maharaj pada pagi hari ini. Itu kepada Prabu dan Mataji, mari kita dengarkan dengan serius, dengan penuh perhatian. Ya. Silakan Prabu. Namo Krishna Krishna Prasad Kalu Namaste Govinda Swami Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna. Jadi hari ini adalah hari Puja untuk saudara kami Sri Sundarananda Prabhu Guru Maharaj. Ini adalah hari yang sangat penting, khususnya bagi para murid dan juga simpatisan-simpatisan beliau. Seperti dikatakan bahwa tidak mungkin kita mempelajari ilmu spiritual, tidak mungkin kita bisa mendekati Krishna tanpa mendekati seorang guru. Itu adalah perintah di dalam firman Bhagavad Gita. Jadi beliau
sudah sangat lama sekali berjuang untuk bagaimana memperkenalkan, bagaimana menyampaikan kesadaran Krishna ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Bali, khususnya di Indonesia juga pada umumnya. Dan beliau sangat konsisten dalam membantu para sadhu guru yang telah datang ke sini, bagaimana beliau bisa mengajarkan di Indonesia ini. Karena seiring perjalanan waktu, ya, semua dari kita pelan-pelan akhirnya harus kembali. Begitu juga guru-guru Quranian kita sudah pada kembali. Jadi sekarang beliau mengambil tugas sebagai seorang guru Quranian. Jadi perkumpulan kita, perkumpulan ISKCON ini, ya, tempat kita bersatu sangga ini adalah dimaksudkan untuk mengangkat kita semua dari kegelapan menuju pencerahan, ya, dari kebingungan menuju kejelasan, ya, dari keraguan-raguan menuju optimisme di dalam menjalani kehidupan bakti kita serta kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bersyukur beliau sudah secara resmi jadi mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh perkumpulan ISKCON, dan beliau ditetapkan untuk menjadi guru kerohanian, ya. Jadi beliau tidak mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi guru, tetapi melalui proses yang sudah ditetapkan oleh perkumpulan kita, oleh GBC, ya. Dan itu adalah memang standar penting, ya, sehingga apa-apa yang menjadi tujuan daripada misi Srila Prabhupada, yaitu untuk menyampaikan pengetahuan kesadaran Krishna ini secara luas, dengan prosedur yang benar sudah ditempuh oleh beliau. Saya mengenal beliau sangat humble sekali, beliau sangat rapi sekali, ya, sangat rapi. Kalau saya agak seremok, beliau sangat rapi sekali. Itulah keistimewaan beliau, dan bukan hanya secara fisik, tetapi juga beliau sangat terdisiplin. Jadi ini adalah inspirasi bagi saya, juga bagi yang lainnya. Semoga kita bisa mengikuti itu untuk kita bisa menempuh kehidupan spiritual kita dengan lebih baik. Saya kira tidak boleh saya banyak menghabiskan waktu karena semua juga mesti menyampaikan sesuatu. Saya kira yang tutup sampai di situ. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya murid Guru Dev yang juga hadir pada pagi hari ini, Iskris Krishna Charana Prabhu, silakan Prabhu. Dari Ripar Saudara Nanda Daski, ya. Tidak mudah orang menjadi penyembah. Untuk orang bisa lahir jadi penyembah karena punya seperti yang begitu baik, baru dia bisa lahir jadi penyembah. Walaupun bagaimanapun keadaannya, dia akan muncul sendiri dengan penyembah. Tetapi untuk menjadi guru tanpa ada utusan, tanpa ada karunia yang diberikan oleh Krishna tidak mudah, tidak segampang itu. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, saya sendiri dan sangat bangga, dan pada waktu dalam saya menyiapkan sujud saya merasa terharu seolah Guru Dev ada di tempat ini. Ya. Nah, kemudian kemarin saya sudah mimpi tentang Guru Dev sebelum datang ke sini, yang datang kepada saya untuk di mana Guru Dev itu diiring oleh Guru Mata hadir, ya. Dan begitu saya kemarin ragu-ragu untuk datang ke sini karena ada tugas sekolah, ya, pagi itu saya sudah meretak untuk berangkat ke sini. Ya, kalau kita lihat daripada profil dari Prabha Sripad Sundara Nandadas, itu saya sudah kenal sejak saya SMA kelas 1 tahun 1981-82. Begitu setiap libur saya datang ke Sagamuna, di mana di sana beliau itu awalnya sebagai seorang
pionir ya bagaimana untuk memberikan pembinaan kesadaran Krishna kepada kita, terutama saya sendiri di sana masih kecil. Kemudian sekarang beliau juga begitu kehilangan perginya Prabu Matsa, beliau langsung sebagai member di tempat itu. Dan beliau dengan penuh tunduk hati, tidak pernah ada temperamen keras di sana, dengan datar-datar, dengan bahasa yang sederhana, bahkan memberikan motivasi. Dan saya sendiri pernah mengalami diajak Sankirtan, ya Sankirtan lihatnya saya tidak bisa lupakan ke Bangli pada waktu itu. Kemudian juga pergaulannya saya dapatkan di Singaraja. Beliau setelah di Denpasar ada di Singaraja, di sana memberikan bimbingan kepada semua penyembah, semangat pada penyembah, sehingga kita bisa merayakan Jamastami di Singaraja. Dan pada waktu itu di Denpasar tidak ada yang merayakan, tidak ada yang berani karena situasi kondisi SK, tetapi Singaraja bisa. Dan beliau memberikan semangat kepada kita. Dan begitu juga karunia beliau sangat luar biasa. Begitu saya ada di Singaraja, beliau langsung memberikan suatu informasi, karena apa yang dijelaskan oleh teman tadi, tanpa guru kita tidak bisa dapat Krishna. Oleh karena itu beliau memperkenalkan guru kepada saya sendiri, yaitu mengenal Gurudev Gorgowinda Swami di Singaraja. Dan pergaulan itu terus dilakukan secara kontinu sampai di Tanjung Bungka. Akhirnya kita semakin berisi dan mengerti apa itu kesadaran Krishna yang sebenarnya. Jadi semua dari karunia beliau. Terima kasih langsung saja kepada Sripat Jaya Sundaranandas, dan begitu juga Guru Mata yang telah memberikan tuntunan, bimbingan kepada kami dan semangat sehingga kami bisa mengenal Gurudev. Dan sekarang beliau berdua akan menjadi suatu pembimbing bagi kami sendiri nanti untuk bisa meneruskan kesadaran Krishna. Demogi Krishna berkarunia untuk. Nah, kalau masalah filosofi tidak banyak saya bicara, karena yang saya hadapi sini semuanya sudah sumber filosofi. Lebih baik apa yang ada, realitas kita sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Wancakalpata Budaca Irvasinu Bewaca Patidami Vaisnaviyo Namaman. Jai Sripat Sundara dan Dadaski. Haribol. Kurang kompak. Haribol. Terima kasih. Saya ingin kompak saja semuanya. Jadi hari ini saya sangat bersenang hati dan berbahagia karena mendapat kesempatan hadir di tengah-tengah Wiyasa Puja pertama dari saudara tertua kami di Bali, yang hari ini sebenarnya bersamaan dengan sakti saya tanggal 23 November, hari kalender Bali. Adapun hal yang lain yang membuat kita berbahagia, jadi di tahun 2024 ini kita punya bupati baru, punya gubernur baru, punya presiden baru, dan juga pecah telur punya guru maharaj baru. Ini sangat membanggakan kita. Dan ini tidak ujuk-ujuk. Bagaimana tadi dijelaskan bahwa semua ini sudah melalui proses yang demikian ketat. Incar Bali skala ini sudah terpenuhi semua syarat. Kalau masih ada yang ragu, jangan ke Ciara Dewata. Jadi titah itu memang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, kurang lebih begitu. Selama kami menerima pergaulan dari beliau, Sundarananda Maharaj dan Mataji, dan juga para penyembah senior lain yang duduk di sini, ini semua mentor-mentor saya. Jadi betul-betul Prabu Sundar ini memberikan suatu motivasi yang memang sepatutnya diterima dan diteladani oleh para penyembah semuanya. Kalau contoh-contoh mungkin Prabu dan Mataji banyak, masing-masing mempunyai pengalaman dengan beliau, tapi yang secara pribadi juga punya pengalaman yang boleh dibilang berdasarkan hasil analisa dan juga pendalaman. Jadi selama ini yang melihat yang lain juga ada seperti itu, tapi beliau
yang paling pantas untuk menerima kedudukan saat ini adalah karena konsistensinya pada pelayanan pada Guru dan Krishna. Boleh tepuk tangan? Jadi beliau dalam berbagai keadaan tidak pernah keluar dari rel. Seberat apapun itu, maka beliau ayo terus. Kenapa kita harus hanya hal-hal seperti ini membuat kita bingung? Jadi boleh dibilang beliau bapak pengendali kebingungan. Jadi oleh karena itu kebahagiaan itu semakin kemudian ketika beberapa minggu yang lalu, bulan lalu, beliau menerima inisiasi dari beliau memberikan inisiasi kepada beberapa murid, dan ini suatu bukti bahwa bagaimana Krishna mengatur semua ini. Jadi, kalau kita tidak mendapatkan, tidak bisa melihat hal ini sebagai suatu karunia yang diberikan Krishna kepada kita, khususnya yang di Bali, lebih khusus lagi yang tidak bisa berbahasa Inggris, ketika darsan dengan guru, ini kesempatannya sekarang. Ya. Guru itu, terima kasih. Jadi guru itu satu, jadi ya, biasa dewa dan perpanjangan tangan beliau. Jadi siapapun di posisi itu, hendaknya kita jangan pernah kurang memberi hormat dan pelayanan yang sepantasnya juga diterima oleh biasa dewa. Ini prinsip kita dalam berbakti, supaya kesadaran kita baik dan juga kedudukan hati kita terjaga. Jadi oleh karena itu, selama ini mungkin di dalam pergaulan dan menerima karunia dari beliau, kami kurang bisa melayani dengan baik. Tentu dengan beliau sudah mendapatkan karunia sebagai seorang guru kerohanian, kami akan berusaha beserta keluarga kecil kami lebih baik lagi di dalam melakukan pelayanan. Dan tentu banyak hal yang terjadi yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Semoga Maharaj dan Guruma dengan jasa sehat walafiat dan dapat terus memberikan pergaulan tidak hanya di Bali tapi juga di luar Bali dan seterusnya. Saya lihat banyak penyembah dari luar Bali, dari Sulawesi, Prabu Sunandana. Selamat datang Prabu Ji. Ya. Senyum Prabu masih seperti yang dulu. Jadi kita bersyukur sekali lagi. Kami mohon maaf atas segala hal kekurangan dalam pelayanan kami selama ini, karena ini semata-mata sepenuhnya karena kekurangan kami. Panca kalpataru biasa, kripa sindu biasa, kita nampak nibio, Vaisnawa bio nama-nama. Om Santi, Santi, Santi. Hari Om. Terima kasih. Hare Krishna. Terima kasih, His Grace Sankirtan Prabu. Ada satu yang saya rawat Prabu. Gubernurnya nggak baru Prabu. Ya, ada dari Sulawesi, Pesona, ada dari mana-mana. Oh, dari Ukraina. Ternyata dari Switzerland, ya. Dan banyak lagi. Ya, dari Jerman. Ada datang dari Bongkol Gunung Agung. Yeah. Dan selanjutnya kita beri kehormatan kepada His Grace Adi Purusa Prabu. Hari ini hadir jenderal-jenderal besar netral kita di Bali, di Indonesia. Silakan Prabu. Tidak ada batas waktu ya. Ya, karena waktu terbatas. Selalu diingatkan. Panca kalpataru biasa, kita sudah Krishna. Jadi selamat ulang tahun. Jadi Guru Maharaj dan pendampingnya semoga sehat walafiat dan bisa keliling seluruh dunia untuk mengajarkan Sankirtan ini. Itu memang misi dari Sahupat. Prabu dan Mekaji, jadi sebenarnya sudah banyak, mereka hampir sama lah. Tapi saya punya pengalaman khusus dengan beliau pada waktu datang ke India. Kisah-kisah yang manis, pahit, bingung dan lain sebagainya itu muncul pada saat itu. Karena pada saat ke hari
dari kereta, ya. Saya tanya Prabunya, Prabu ada kenalan di hari tua, kita kemana? Belum. Jadi belum. Akhirnya pas di kereta itulah ketemu dengan sekelompok ya, penyembah di Kalimantan Mahir ya. Beliau kenalan, oh ini hari-hari ya? Ya, kami mana mau hari tua? Sudah ada tempat? Belum. Mau di tempat saya? Jadi beliau, oke, saya mau. Akhirnya pas sampai di stasiun kereta dijemput langsung dapat tempat gratis. Oh, seperti hotel di sana. Selama hampir 3 hari ya, di sana gratis. Dapat pesawat gratis juga. Enak juga jadi penyembah gitu. Nah, kemudian selanjutnya pas mau ke Kurukshetra. Nah, ini kereta. Ini keretanya kita mau ke Kurukshetra, tetapi kita turun di New Delhi. Padahal kereta itu harusnya naik di Old Delhi gitu. Wah, kita berlarian kejar-kejaran. Ternyata syukurnya kereta itu terlambat datang. Kalau tidak itu pasti ditinggal. Oh, kereta Anda masih belum datang, kita syukur. Nah, ini aturan fiskal luar biasa. Jadi kita dapat Kurukshetra di Brindavan, kemudian di Mathura, juga di Desa, jadi terakhir di Jagat Puri. Kita tidak mau 3 hari Jagat Puri. Entah bagaimana, Prabunya dapat telepon, kamu besok kembali ke Kalkuta. Aduh, ini sudah booking tempat 3 hari kok. Hanya sehari, semalam dapat gitu. Nah, itulah harusnya. Jadi yang penting kita dapat datang dengan Balai Wasi Batu Dewi. Jadi semoga beliau tetap menjalankan misi terlupa, dan yang terakhir pergaulan beliau, pengalaman adalah itu mahasiswa. Jadi hampir setiap 2 minggu datang ke Singaraja. Jadi berikan pergaulan, berikan semangat kami mahasiswa di sana. Nah, seperti itulah. Kemudian beliau kirim Sifat Maharat ke Lombok, kemudian Kanda Maharat juga ke Lombok. Beliau sangat konsisten dan tekun dalam praktis. Apapun yang terjadi, gangguan, tantangan, hambatan, ya, tetap beliau dalam sangat. Bukan menjadi guru itu mendadak, atau kalau kita jadi guru, bukan begitu. Ini proses. Ya. Jadi guru itu berat. Ya. Tidak harus, kalau jadi guru, saya angkat diri jadi guru, bukan begitu. Ini proses. Dan ini berada dalam garis perguruan yang berapet, yang sah. Jadi kita harus mengakui tidak ada keraguan lagi pada hal ini. Demikian, Prabu dan materi semuanya. Jadi mohon maaf pada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan saya pribadi, keluarga dalam pergaulan dengan Guru Maharat dengan materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru Maharat, Senada Prabu Ki Jai, Guru Maha Ki Jai, Guru Swami Maharat Ki Jai, Guru Bhati, Sri Guru Nithai Ki Jai, Jagannath Baladewa Sura Cakra Sudarshan Ki Jai, Gora Premanande, Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabu, terima kasih atas kesempatannya. Pancakalpa biasa, kripa sedubya waca pertaranam pamegya Vaishnavya Lumurna. Hare Krishna. Pertama-tama saya sampaikan sebuah sujud saya kepada His Grace Sunan Narendra Das Prabu yang hari ini biasa puja pertama dan beliau mengambil pelayanan yang amat sangat berat, pelayanan bakti baik di Ratha Yatra di mana saja kami sering bersama-sama. Nah, ada kesan yang perlu saya sampaikan karena saya mendapat contoh dari beliau. Suatu ketika saya ditugaskan untuk menyampaikan materi di Zoom tentang topik komunikasi. Pada waktu itu beliau tekun sekali mendengarkan walaupun yang menyampaikan saya yang tidak berkualifikasi ini. Itulah contoh karena beliau juga mencatat apa yang saya sampaikan dan ketika kelas berakhir beliau memberikan komen yang nuling bidang nawang ilmu komunikasi yang ini megigis masalahnya. Itu kesan beliau saya teringat sekali. Inilah contoh bagi beliau bagaimana seorang
yang menyampaikan walaupun tidak berpublikasi, yang menyampaikan adalah juniornya, beliau tetap mendengarkan. Kira perlu mengambil contoh seperti ini, itu kekurangan untuk belah hati beliau. Dan dari situlah saya juga berlatih untuk mau mendengarkan siapapun yang menyampaikan, dan saya catat pula. Ini anak saya, walaupun anaknya Prabu Sudes sesungguhnya, ini Prabu Kadehar. Ketika beliau menyampaikan materi, saya catat pula. Walaupun orang tua beliau, keduanya secara fisik lebih muda daripada saya. Saya berlatih untuk mengikuti jejak langkah yang telah disampaikan oleh Prabu Sunai, oleh Guru Maharaj. Itu bagaimana kita belajar berlatih, dan banyak pelayanan kita bersama-sama. Dan yang saya ingat adalah ketika beberapa penyembah berkumpul di Sri Siradara Seswar, mungkin tidak lebih dari 10 orang, ada Prabu Krajendra, ada pada waktu itu Prabu Sundar, ada Prabu Gastio, Prabu ada Siwa. Ngobrol-ngobrol, kok penyembah itu tujuannya sama, buku yang dibaca sama, kok sulit bersama-sama gitu, kok sulit bersatu. Itu mengeluh pada waktu itu kita muncul gitu di depan altar. Lalu kalau gitu saya komen pada waktu itu, nah kayaknya nak berai-berai nak tuh ini, kayaknya hanya kita kurang berkomunikasi. Yang kebetulan pada waktu saya sudah baca buku komunikasi. Lalu saya diberikan perintah pada waktu Rebeo, kalau gitu Prabu sudah pulang sejenak di luar Bali lagi, Prabu mengkomunikasikan dengan para penyembah di masing-masing asrama. Saya diberikan kesempatan untuk bagaimana membuat pertemuan dan membuat surat undangan tanpa status di sana. Jadi apa ceritanya, nggak ada status gitu. Sehingga seksi yang sedang belajar melayani itu diisi nama saya. Itulah surat itu atas perintah beliau, sehingga terbentuklah organisasi yang namanya Samperdaya Kesehatan Krishna Indonesia. Jadi atas perintah beliau saya mendapat kesempatan melakukan pelayanan kecil seperti itu, yang sekarang telah menjadi perkumpulan diskon, telah menjadi perkumpulan diskon. Banyak hal sebenarnya kalau kita ceritakan bagaimana kebersamaan saya dengan beliau dengan tadi. Nah, kenangan untuk saya bersama Guru Maharaj. Ini adalah pertanyaan beliau kepada Maharaj Bhakti Chaitanya di Gianyar di Radha-Madawa. Pertanyaan beliau pada Guru Maharaj, kalau kita mendapat perlakuan kurang manusiawi dari masyarakat umum, kita langsung bisa mentolerir, bisa memaafkan. Tapi perlakuan yang kurang manusiawi itu kita dapatkan dari penyembah, kok sakit rasanya. Susah kita memaafkan karena hanya belajar gitu. Akhirnya jawaban dari Maharaj adalah, ya memang kadang-kadang Maya menggunakan penyembah untuk menguji penyembah lain. Nah, maka dari itulah kalau kita mendapat perlakuan yang kurang manusiawi dari sesama yang belajar berbakti, kita harus berpikir, saya sedang diuji oleh Maya dengan menggunakan Prabu ini, dengan menggunakan Madhaji ini. Harusnya kita berpikir seperti itu. Ada satu lagi pesan dari Maharaj Bhakti Chaitanya pada waktu itu, tapi kalian harus berusaha jangan sampai kalian dipergunakan oleh Maya untuk menguji penyembah lain. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah inilah kalau bahasa komunikasi itu dalam law of association, hukum asosiasi, itu yang disebut dengan memori asosiatif. Jadi ada di memori saya, kalau ingat Guru Maharaj, ingat peristiwa itu. Kali ini harus kita pergunakan dengan usaha maksimal, mohon karunia supaya kita tidak dipergunakan untuk menguji penyembah lain. Mungkin itu kita dibatasi oleh waktu. Hari Islam, mohon maaf atas segala kekurangan. Harap Sundarananda yang hormati Guru Ampure, yang saudara yang paling bodoh nih. Jadi sudah lengkap sampai disampaikan oleh saudara kami yang senior ya. Kami hanya sedikit saja tentang diri kami menjadi penyembah. Yang pertama kami datang ke rumahnya Guru Maharaj itu mendapat
prasadam pasekadasi ya jukut gedebong dengan jukut ares dengan kue itu digabung ya. Biasanya saya makan sate kambing terus kalau di dalam putih, sekarang seperti ini gitu loh. Ya, nah itu bagaimana makan ini, betul itu pertama kali. Ya, nah itu. Nah setelah datang dari situ, kok tidak lagi makan apa-apa seperti daging itu dah bisa saya. Yang ngurung aja 28 ekor ngurung. Semua saya lepas dengan prasadam itu. Betul. Ya, tidak membuat-buat saya, tidak membuat. Ya, itulah kehebatan prasadam. Kalimat itu saya ucapkan kepada istri saya, keluarga saya, kehebatan prasadam. Nah, tahu-tahu saya juga mengajarkan di kelas di SMP 2 Daerah Putih selalu berserta tentang Krishna. Ya, kemudian pada yang terakhir di Gere, ketemu murid saya di grup saya, kalimatnya sama, hebat sekali ya Pak Gusti prasadamnya, saya bisa menjadi penyembah. Nah, betul itu kalimat itu. Ya, ponakannya Prabu Arab saja ya. Ya, siapa itu yang cewek? Nah, itu dah jadi penyembah dia ya. Nah, itulah saya. Itu murid teladan dulu, saya juga guru teladan, dia murid teladan. Kemudian saya kasih prasadam, ya. Menjadi penyembah juga dia. Ya, maka dari itu hebatnya prasadam luar biasa. Dan kemudian kami iring beliau, Guru Maharaj yang pertama kali ke Kelungkung ini, ya. Beliau menceritakan tentang batu permata Cintamani. Ingat sekali saya itu, suka sekali. Ya, nah beliau apa yang disampaikan oleh Prabu Rajendra, beliau memang apik, tidak berbicara keras, sederhana sekali beliau. Apapun keadaan, mungkin beliau bersyukur gitu aja ya. Maka itu, ya, karena prasadam yang menyebabkan jadi penyembah, kami keluarkan. Ya, mari kita membagi-bagikan prasadam kepada tetangga, kepada keluarga, hebat sekali prasadam itu ya. Kusuma ampure, terima kasih. Hare Krishna. Terima kasih Prabu Mahasangkarsan, sangat menarik sekali. Gara-gara dikut Ares, Prabu jadi penyembah. Jadi Hare Krishna, pertama-tama saya ucapkan Happy Vyasa Puja Esgiris Sripat Sundarananda Das Guru Maharati Punyanti. Keras lagi. Jadi terima kasih banyak. Salah satu kebanggaan bagi Sulawesi, karena selama ini di Indonesia itu baru sampai di murid, dan sekarang sudah ada yang jadi guru. Itu luar biasa sekali. Itu pertanda bahwa Indonesia, ISKCON di Indonesia ini ada kemajuan. Jadi terima kasih. Beliau mendapat wahyu. Itu kalau orang Jawa. Wahyu itu artinya karunia khusus dari 3 kepribadian yang agung. Pertama adalah beliau Srila Gorgunda Swami Srila Gurudev, dan juga beliau Srila Bhakti Swarup Damodar Swami Sripat Guru Maharati, dan juga Sripat Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj. Luar biasa. Apalagi yang harus diragukan? Seharusnya tidak ragu-ragu lagi bahwa beliau adalah roh khusus, karena sudah dipercayakan untuk mengemban hal yang berat seperti itu. Makanya saya mewakili Sulawesi, terima kasih banyak Guru Maharaj dan Guru Ma yang sudah usia berjalan mulai Kasimbar ke Lalundu. Bayangkan tuh, hampir Surabaya, Bali. Saya yang badannya saya besar begini, saya sandar kapal Dharma Kencana,
itu jam mau maghrib di Surabaya. Tembus di sini tadi jam 7 Guru Mahara. Karena saya sudah berjanji dan berdoa akan ikut acara. Saya berdoa terus. Tetapi walaupun lambat, mohon maaf, semua penyembah di sini ternyata berjudul dari Kasimbar ada. Pasti tadi kaget dan Guru Mahara langsung mengucapkan selamat datang. Itulah beliau adalah punya ketulusan hati yang luar biasa. Dan saya bersyukur saya itu nggak bisa bahasa Inggris. Yang bisa itu hanya kalau pas pesat itu saya minta more gitu. Baru saya bisa. Nah, ketumbenan ini kemarin itu dikasih bar. Wih, ini mumpung pas-pas bahasa Indonesianya bisa saya. Beliau menyampaikan sama saya, coba itu ingat semua mungkin untuk murid-muridnya. Prabu Sunandana, sebenarnya saya gak ingin dirayakan kemunculan itu. Coba itu, pikir itu. Itulah adalah ciri-ciri Waisnawa. Itu. Terus saya berbalas, tumben saya dikasih juga karunia atas karunia beliau. Bisa juga, apa ya? Ya, saya bilang, Guru Maharaj, seorang anak itu sudah wajar ingin memuliakan orang tuanya. Hanya anak yang durhaka yang tidak mau menghormati orang tuanya. Angkat tangan yang durhaka. Jadi kenang-kenangan ya untuk beliau memang ya luar biasa ya. Ya, karena beliau mulai duduk di bawah itu miring Guru Maharaj Bakti Swaru, terus beliau menerjemahkan seperti itu. Jadi ini adalah proses beliau. Jadi kalau sekarang beliau ditempatkan di posisi yang seperti ini itu sebenarnya memang sudah sangat-sangat pantas sekali. Oleh karena itu jangan diragukan lagi. Karena guru itu adalah bukan manusia biasa. Kalau kita berpikir sedikit saja, otomatis kita akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, kami Sulawesi kemarin sudah siap mulai Tolai, Lalundung, Kasimbar, hati-hati. Tetapi ya, mudah-mudahan hanya beliau yang bisa merasakan bagaimana pelayanan kami di sana. Dan saya mohon kalau ada mungkin kesalahan penyembah dari Sulawesi, Guru Maharaj dan Guru Ma, mohon dimaafkan. Itu. Mungkin terakhir pengalaman yang manis untuk Guru Ma pada waktu di Radha Suara saya lagi nikah. Karena beliau ini Guru Ma itu kan mata ya, itu ibu gitu. Itu jadi beliau tuh waktu itu bilang, Sunandana, jangan khawatir, Mahima akan saya cantik begitu. Jadi terima kasih Prabu dan Mataji. Iya. Dan di sini juga sesepuh yang ya, Prabu Rajendra, Prabu, semuanya ini adalah orang tua saya. Ya. Jadi mohon dimaafkan dan terima kasih banyak atas penghormatan sudah diberi kalungan bunga. Ya, ini kayaknya bisa melepas capek ya, karena saya baru tadi pagi di Bali setelah diberi kalungan bunga. Wih, terima kasih. Jai Shri Srimad Sundarananda Dasa Guru Maharaj ki. Jai Shri Srimad Chaitanya Chandra Guru Dev ki. Jai Shri Bhakti Swaru Damodar Swami Srimad Guru Maharaj ki. Jai Shri Gorkuinda Swami Sri Guru Dev ki. Jai Shri Prabhupada ki. Jai Shri Jagannath Balaga Subhadra ki. Jai Puri Ram ki. Gaura Premanande. Tepuk tangan yang meriah buat Guru Sunandana. Mengucapkan wajah al-fatihah dulu. Hadiran nam Bapak Nebio, Tulis Nebio nama-nama. Kita Sundarana Prabu yang sangat yang hormati dan Guru Mati. Apapun yang pernah saya rasakan selama Saudara Prabu memberikan karunia di Tolai,
beliau tetap merasa setia dan memperhatikan seluruh penyembah yang ada di Sulawesi. Bahkan beliau sendiri sekarang sudah mendapatkan karunia yang begitu sangat mulia. Jadi dalam sastra sudah disebutkan Sang Mahatma Sudur Labaha. Jadi roh yang mulia seperti beliau, dan patut kita memberikan junjungan dan patut kita memberikan penghormatan atas karunia beliau. Kita akan senantiasa mendapatkan pergaulan, mendapatkan pengetahuan dari beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan selama ini, baik itu di Sulawesi maupun di Bali, jadi pesan-pesan beliau, apapun yang beliau sampaikan lewat sastra, dari Guru, dari Perupat, dan dari Jepat Barat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Prabu Sunandana, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan atas karunia beliau senantiasa para penyembah itu diberikan suatu karunia yang terbaik untuk dalam melangsungkan pelayanan proses bakti ini. Hare Krishna. Perwakilan dari sisi Radha Gopinath Ashram. Gurun militam yena tasmai Shri Gurave Namah. Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakhanvitamscha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Bro, saudara Nanda dan bagi keramat dari masjid saya, kita pujian pada Srila Prabhupada dan kepada semua para penyembah yang bersembahkan sembah sujud. Dan saya mewakili Pasrama Radha Gopinath mengucapkan selamat Sri Yasa Puja yang pertama kali di Bali. Dan kalau dari segi pengalaman sih nggak banyak. Yang banyak pengalaman dengan Prabu Samataji sih bapak saya yang dulu sempat melayani di rumahnya Prabu Samataji karena rumahnya sempat dijadikan center. Cuma yang lama sama Prabu Sunar sama Mataji Prema itu di kursus isi dikenal beliau sudah. Jadi kami waktu itu sampai sekarang ya satu kelas. Jadi Bakti Sastri pisah, kemudian sama-sama ikut kursus Bakti Waibawa 2 tahun. Dan kemarin diajakin kursus Bakti Vedanta sama Mataji Prema. Tapi saya nunda-nunda terus. Akhirnya last limit saya daftar juga. Karena saya melihat Prabu dan Mataji sudah lanjut usia, semangat belajar Bhakti Vedanta. Saya juga harus nyusul nih. Jadi kesan saya adalah saya sangat senang dengan para penyembah yang meskipun sudah lanjut usia tetap semangat belajar, mendengarkan, terutama mendengarkan sastra, mendengarkan Bhagavatam. Kalau berbicara tentang Bhagavatam, barangkali semua bisa, tetapi kalau mendengarkan sangat luar biasa tantangannya, apalagi nityam Bhagavata istilahnya, apalagi selalu mendengarkan. Dan itu yang buat saya sangat berkesan dengan Prabu Sundar dan Mataji Prema. Jadi keinginan untuk selalu mendengarkan, belajar, membuka hati, membuka pikiran, dan itu yang sangat berkesan bagi saya, terutama anak-anak muda seperti itu. Karena Tuhan juga memberikan kita 1 mulut dan 2 telinga, di mana beliau ingin agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Biasanya masalah mulai ketika kita nggak bisa mendengar dan kemudian tidak ada rhythm, tidak ada kopling,
ngegas terus. Tapi begitu kita mendengar, ternyata semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi itu kesan saya. Prabhu dan Mataji. Hari Krishna. Hari Bol. His Grace Gadadhar Prana Prabhu. Dan selanjutnya perwakilan dari Sri Radha Madhava. Hari Krishna Prabhu dan Mataji, khususnya His Grace Sundarananda Das Prabhu. Jadi terima kasih atas karunia-Nya dan memberikan kesempatan pada tiang. Jadi sungguhnya semestinya bukan tiang yang harus menyampaikan. Jadi karena dari Presiden Tempel tidak bisa hadir, ya saya bijuk lah. Jadi terimalah semua sujudnya. Jai wanca kalpataru biasca, kripa sindhu bia evaca, patitanam bhavane bio vaisnaya bio ya namo namaha. Jadi pertama saya mengucapkan hari biasa puja yang pertama, dan pertama saya bertemu dengan beliau. Jadi waktu beliau ngiring His Holiness Srila Bhakti Swarup Maharaj, pada saat ada kirtan yang dihadiri oleh berbagai ashram, khususnya dari Banyuwangi juga. Pertama pada saat itulah saya mendapatkan kesan. Jadi ketika beliau menerjemahkan dan ngiring His Holiness Srila Bhakti Swarup Maharaj, dan saya sangat, bahkan sampai lama, jadi saya terus terkesan dengan bagaimana penyampaian beliau yang begitu luar biasa, yang dengan kata-kata yang luas seperti itu. Jadi itulah kesan saya pertama yang, dan memang pada waktu itu saya juga baru berapa kali datang ke ashram seperti itu. Dan pada kesempatan itulah saya mendapatkan kesempatan bisa hadir dan langsung nginep di ashram, bisa ikut program seperti itu. Dan dari situlah jadi saya memiliki inisiatif untuk bagaimana bisa tetap dalam kesadaran Krishna ini. Jadi karena mendapatkan kesan yang begitu luar biasa, dan setelah itu karena saya juga mungkin masih bekerja jadi jarang bisa ke ashram seperti itu. Akhirnya sampai beberapa tahun baru saya bisa juga ke ashram dan bisa melakukan pelayanan seperti itu. Dan ada yang saya sampaikan juga, jadi menyampaikan mohon maaf. Jadi pada saat His Grace Sundarananda Das Prabhu jadi hadir di ashram Gianyar, mungkin saya melakukan kesalahan dalam pelayanan itu, jadi mohon memaafkannya. Jadi juga banyak yang bisa yang sampaikan. Jadi saya sangat berbahagia sekali pada hari ini, jadi bisa mengikuti Vyasa Puja pada hari ini gitu. Jadi yang semakin terima kasih. Dewanca kalpataru biasa, kripa sindhu bia ewaca, patitanam pawane bio vaisnaya bio namo namaha. Doa pujian. Jadi beberapa penyembah yang mungkin sekitar 3 orang lagi. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Sundarananda Dasu iti namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Gaura Govinda Swami iti namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami iti namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshata. Hare Krishna. Sundarananda
Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. Dust of your lotus feet. And this very special day, we actually, it is very important that we are now in Pulidhan. I was thinking about this Vyasa Puja day, what I can speak. I just read some verse of Shri Chandra Das Guru Maharaj. He spoke his Vyasa Puja. And I just want to take something from this. And, this very auspicious moment. And Shri Chandra Das Guru Maharaj, he was my Shiksha Guru from 2017. And after his disappearance, I got opportunity to come to Bali and be here, sometimes travel with Sundaranand Maharaj, and that is great fortune, my great fortune actually. And when Shri Chandra Guru Maharaj, he left this year on 30 March, also I can remember this, in his Vyasa Puja, he remember how after disappearance of Srila Guru Govinda Swami Maharaj, he came to Indonesia. Yes, and he was giving, he said, I was giving classes on Srimad Bhagavatam. Devotees were very happy. Then on Sunday program, I gave class for some intelligent people. Then I came to Indonesia. And people in Bali were very simple that time. Very kind-hearted, he said. They were worshipping many sadhus. Sometimes Srila Guru Govinda Swami sent letter to one devotee. If you want to listen sadhu, it is not a problem. But you should never leave the family of my Guru Maharaj. Then I spoke to devotees on Bali, the glories of my Gurudev. In Bali, devotees asked me how Gurudev left this world, and when I spoke, they were very happy. That was house of Sundarananda Prabhu. They were very happy that I spoke about Gurudev. Next house was of some Gurudev disciple, Srila Guru Gopal Maharaj disciple. There I spoke about Kanchana Panchalika, it is from Chaitanya Charitamrita topic. And Sundarananda Prabhu, he was translating class and crying. I was surprised why he was crying so much. When class was finished, I asked him. And he said, last time when Gurudev, Srila Guru Govinda Swami Maharaj, came here in Bali, he was speaking about Radha and Krishna, and he said, when I will come, I will speak more. When I will come again, I will speak more. And you remind us about Gurudev. So we understood that Gurudev is speaking through you. So please come regularly and speak Krishna Katha, because here devotee very much need Gurudev. So since that time, I started coming every year to Bali. And Shri Vaishnava Prabhu said, if someone speaking Krishna Katha, he must have full realization. If you distribute food, you should also have some food. When Gurudev, so Guru Govinda Swami Maharaj left this planet, he was having some, he was reading some different magazines, some different books, many articles from Bhakti Saraswati Thakur. And so Vaishnava Prabhu said, I was very much interested to read it.
and yes, and I use it to speak Krishna Katha. Why I speak Krishna Katha? When I was speaking, I was feeling that it is Gurudev speaking, not me. I knew that I have so many anarthas in my heart. How can I speak Krishna Katha which can attract everyone who is having problem in their heart? They cannot speak Krishna Katha. But I always was speaking this such way so that I was always feeling that this is Gurudev speaking through me. By this way, I'm regularly speaking Krishna Katha in Gadagiri and also in Bali. He said, spoke like this. That is his recollection in Vyasa Puja. And another quotation also, he said, when after he left post in Bhubaneswar as president, he came to Gadagiri and he met one Brahmana. This Brahmana daughter gave him one paper, one diary, Param Gurudev Srila Guru Goswami Maharaj diary from 1973. And when I opened this diary, I found, Gopal, you know what is in my heart. You know how I spend my day. And all his diaries were starting from this word Gopal. And one day in Ananda Ashram, I saw, Srila Guru Goswami Maharaj said, I saw the picture of Mahaprabhu. Mahaprabhu was in ecstatic bhava. And he wrote an aria in this diary. He was having Premananda. By seeing this picture, after seeing this picture, Srila Guru Goswami Maharaj purchased this picture, put in the frame, and hang in his room on the wall. Every day looking on this picture. And he was seeing how Mahaprabhu was overwhelmed by ecstatic feeling. And then he wrote in his diary, Gopal, when I will achieve this Premananda, when I will attain this love, bliss and peace, Prema, Ananda and Shanti, please Gopal, show mercy on me so that I develop love and Prema, Ananda and Shanti as Mahaprabhu was hearing, so that I can distribute it everywhere. And also it's very important so that this Prema Ananda will be spread from this place. This means from Gadagiri, from your pastimes, Gopal pastimes. So when after reading this, I thought, that is the mission of my Gurudev, Srila Guru Govinda Swami. He was ready to spread love, Gauranga Mahaprabhu, to one and all. And I saw it in all his classes. Everywhere there is love of Krishna. By seeing that, I started thinking, how can I fulfill desire of Gurudev? How can I distribute message all over the world? Then I thought, that is also my responsibility, because I am disciple of my Guru. I should speak in such a way so that everyone will develop love of Krishna. Since that time, I do all my best so that everyone will get love of Krishna by listening to my classes. This Sripashtan Prabhu said. And he said, you know, Mahaprabhu was preaching through the holy name. He was speaking this way, that the holy name is, there is Krishna Prema inside the holy name. Someone taking shelter at the lotus feet of holy name, such a person can develop love of Krishna. But for that, he should become pure. So in order to preach the holy name, one should become pure. And Jarateko, this
said that if one can understand the order of Mahaprabhu, can fulfill order of Mahaprabhu, then he can preach. So for me, there is no doubt that Shri Chandra Guru Maharaj, he actually gave his whole Shakti to His Grace Sundarananda Prabhu, because he personally spoke that you should become Guru. And actually, I got such realization after we traveling together and listening. Even sometimes I can't understand it is Indonesia, not English, mostly. But the same mood I feel. The same mood, the same feeling. What I was listening to Krishna Chandra Prabhu. And therefore, for me, today is very important day, very special day, because this is the order of our Guru Parampara. This is the mission of Mahaprabhu. This, to distribute this love of God is everywhere. And this prayer to Sundarananda Maharaj, please spread this message of your Guru Maharaj more and more. Please show mercy on me so that one day I also can understand this importance of this message. Hare Krishna. Jai Shri Sundarananda Das Guru Maharaj Ki Jai. Jai Shri Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj Ki Jai. Jai Shri Srimad Gaura Govinda Swami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaura Premanande Hari. Hare Krishna. Yes, the first time I come to Bali with Guru Maharaj, Chaitanya Chandra, that was in 2008. And we came together also with Madhukanta and Guru Maharaj, of course, and me. And Sundarananda Maharaj, he was there, he came to take us from the airport. And so then we had many programs. And I could see that Guru Maharaj is very much, have a very close relationship with Sundarananda Maharaj. And wherever Guru Maharaj goes, Sundarananda Maharaj will come along and assist with serving Guru Maharaj. And especially with translating. And later Guru Maharaj told me, some years later, when I was already I was already married in Bali, and following most of the programs when Guru Maharaj Chaitanya Chandra would come, then Guru Maharaj would say that Sundarananda Maharaj, he is only interested in spreading Krishna consciousness in Indonesia. That is all in his mind, nothing else. And yes, and it was when Guru Maharaj would be here, then it was the programs, they were very ecstatic, but very nice. But it was also very intense, because it was like very late night programs. And the class mostly starts at 7 o'clock, 8 o'clock, and then before the class is over and you come back to Pondok at maybe 11:30, 12 o'clock. And then the next day again, get up quite early, there's maybe even no time to chant the rounds. And one time I could see that the next day Guru Maharaj, he would travel, for example, to another island with Sundarananda Maharaj, for example to Sulawesi. And then I noticed that I myself, I could often not keep up with that very intense schedule. But Sundarananda Maharaj, he was totally surrendered to that program, difficult program, and he was doing that for all those years. Together with Premanandi Mati, he was organizing most of the technical details which had to be organized.
And yeah, then we will go, for example, we will go to a program, and then from Bondok to another house program, and then Guru Maharaj will come out of his room. I was still serving Guru Maharaj to with some practical service, and then Guru Maharaj will say, "Where is Master?" And that was, I think it was more towards the end that Guru Maharaj started to say Master. Then Prem Mataji will come, and it's almost a few minutes before, like for example, we leave 5:30. Prem Mataji will come a few minutes before. Then Guru Maharaj will ask to Prem Mataji, "Where's Master Ji?" And then a few minutes later, Sundananda Maharaj will come. So then I could see Guru Maharaj is totally depending on Sundananda Maharaj and or Prem Mataji for the programs. And and then at a certain point, Guru Maharaj in 2020, Guru Maharaj decided to not come anymore to Bali. And that for me, that was very difficult. I remember that I was really disappointed. But then gradually I could see that Sundananda Maharaj is continuing the same program. And Guru Maharaj is really present wherever there's programs. So still we are very fortunate to be able to continue this way under the guidance of Sundananda Maharaj. And so through that way, Guru Maharaj is also still here, besides the fact that Guru Maharaj is here anyway at every moment. And yeah, so I hope it will continue for a long time, and that we can just continue to have these important programs, blissful programs of Krishna Katha, and for many more years to come. Jai Sundananda Maharaj ki jai, Gurudev ki jai, Guru Maharaj ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Sundananda Prabhu Guru Maharaj. My wife didn't have the day today, that she didn't come. But she was thinking of you and wishing you Hare Krishna. Finally, we see you after many years. Yes, I'm very happy to see you. And you're always happy. Is that what I see? Please. Hare Krishna, Mata. Please come, sit here. Hare Krishna. Yeah, I was encouraging you to do this years ago. Please, Tata. Thank you for taking responsibility. That's what we pray. We want many gurus and less disciples, many gurus. Please, Tata. Yeah, I'm asking for protections from my wife as well, even though she cannot be here. I know that she appreciates it a lot. And I only met Sundananda Prabhu, or really got to know him, one can say. A few months ago, shortly before our Guru Maharaj, Chandra Prabhu left his body, and it was very comforting because Sundananda Prabhu at that time he was also there in Gadagiri, and even though Guru Maharaj was present, and it was also very, even though sad but also happy experience when Guru Maharaj was leaving, because his presence was so clear, still all of the sadness was there, and it was very comforting for us that Sundananda Prabhu was there. Because of his simplicity and lightheartedness.
And there he didn't have so much this position of a guru, but it's very nice to observe how he was always, even though God brought out Guru Maharaj, following him to some extent, or not some extent, following and respecting him. Even though he's such a elder devotee, he was always expressing his humility to all of the devotees there. Even if you came to Sunananda Prabhu and were doing Dandavas, he was also doing it, but in such a way that when you did Pranam to Dandavas to Sunananda Prabhu, he did it actually in a better way. So we do our obeisances, and he actually somehow showed us how to do it in a proper attitude. Because many times we have this tendency to follow the etiquette, which is nice, but maybe to do it a little bit outwardly or superficial. So I appreciate how you showed to us how to actually do that, not to just imitate. That was also the few conversations I had with him here in Garigiri, that he was making the point that we should be authentic and honest, not just pretend to be following or pretend to be humble. Made again this simple mindedness has to come from the heart. It has to be honest. So if we worship somebody and if we follow somebody, we should do that properly and honest. And that can also be a problem with having so many sannyasis and gurus, and we're worshipping them outwardly, but maybe we're not really following. Maybe we have not developed the faith, the trust, and if we don't have that faith, we cannot really take advantage of the chances that we have. Therefore, it's our responsibility to actually pray to Krishna and pray to Sadhu or the devotees that we can develop that faith. And you also more on my Guru Maharaj and our Guru Parampara, so that I will be able to properly follow and take advantage of that chance. Even though I don't do that yet, I pray that the day will come and give to me. I'm very, very grateful for everything. If you can pray to the Lord, to my Guru Maharaj, that I can may become a proper disciple, so that I can please my Guru Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji. Hari ini benar-benar hari yang sangat penuh kemujuran, penuh keberuntungan. Banyak sekali para Vaishnava senior yang hadir pada siang hari ini. Dan di tengah-tengah kita hadir salah satu murid dari Srila Prabhupada, His Grace Anuttama Prabhu. Welcome to Puridam Temple, Prabhu. Dan Mataji beliau, Her Grace Tulasi Mataji. Hare Krishna. Tulasi Ram Mataji, ya. Ram Tulasi Mataji. Beliau adalah murid dari Srimad Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj, dan juga ada beberapa penyembah yang saya kenal dan tidak kenal. Ada His Grace Jiwan Mukta Prabhu dan Matajinya Her Grace Sachirani Mataji, dan and the others devotee I could not Prabhu, siapa namanya? Yes, Prananath Prabhu and Rasarani Mataji, and also
Sundari Mataji and Yogananda Prabhu. And Prabhu? Janardana Prabhu. Hare Krishna. My son Balaji. Yes, Balaji, son of Jiwan from Jiwanmukta Prabhu. Apa minta beliau sepatah dua patah kata Prabu Anutama? Yeah. So, His Grace Anutama Prabhu, we would like to request you to speak something about maybe your experience with Sundarananda Prabhu when you came along with Sripad Maharaj. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pacharini, Visesha Sunyavadi Pastachari Sikari. So, I came first to Bali with Swarup Damodar Swami. I enjoyed traveling with him wherever he would go. And he had taken over preaching in Bali from Gaur Govinda Swami. And when we arrived here, it was Sundarananda, who was always our assistant and translator for all the programs. And he helped arrange things. So over the years, we've come to Bali. This was, I first came in 30 years ago. And my wife has been several times, our children have been, and our grandchildren have also been to Bali. So we're always happy to see Sundarananda and his wife engaged in Krishna consciousness, and now he's taken up the responsibility of giving guidance to the new devotees, Guruship. So this is what Chaitanya Mahaprabhu has requested of all of us. Amara Gyai Guru Tara Ana Edesh Jare Tako Tari Koho Krishna Upadesh. That's in Bengali. He says, I want all of you to become spiritual masters. And he says the qualification is you just repeat what Krishna says in the teachings of the Vedas, the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. So that is the main qualification, is that we repeat what we have heard from our spiritual master. We do not change anything. And we are servants of the previous acharyas, the parampara system. I know Sundarananda is a very dedicated disciple of Gaur Govinda Maharaj. I was also fortunate enough to be with Gaur Govinda Maharaj on several occasions. He stayed at our house several times in USA. So I got to see all of these great people, Swarup Damodar, Gaur Govinda, Srila Prabhupada. So I'm blessed in that way. But here we are in a little part of the world called Bali, a little island, and but lots of devotees. So, and all of these devotees need guidance, and it's very helpful if the spiritual master can speak their language, if you know what I mean. He can communicate, he can answer their questions, and he's also here all the time, not flying in, just visiting once or twice a year. So we're blessed that Sundarananda Prabhu Maharaj, as we say, has taken up this service, and we wish him all success. Blessings of the Parampara are with him, and he has proven over all of these many decades that he is a very qualified person to help lead the Krishna consciousness movement here in Indonesia. Thank you very much. Hare Krishna.